na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-kidney care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney Care. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, marami pa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jack Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau de Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau de Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisen kayo nga agtuma ti Pau de Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No proof therapy claims. Shock Michelle Drew, may isang negosyante. God will reward your obedience. Isunga, puti pusok nga nag-adal ti sa una. Kayak iti umadani nga church planting dito'y Baguio. Gapu ti Pigsa, gapu Kenyana, healthy lifestyle, proper diet, ken MX3 capsule. Iti pudno, natural, ken original. Mapagtalkan talaga. I am taking care of my body with MX3 as I serve God wholeheartedly. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa... Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Mga Magic Suki! Hanap nyo ba ay produktong mura at de kalidad na pangbenta sa inyong sari-sari stores at budget-friendly groceries? Narito na ang Magic Savers Descuento Bazaar! Magic Savers Descuento Bazaar! Hatid ng Magic Supermarket at ng Department of Trade and Industry para sa mga wholesalers, sari-sari store owners, sulit sa presyo at swak sa negosyo! Naglalakihang diskwento na grocery items, promo bundles na may kasamang freebies, at paraffle na appliances at gift baskets. Tara na at mamili sa Magic Savers Descuento Bazaar. Sa deskwento at presyo, ikaw suki ay panalo! Magic Savers Descuento Bazaar in partnership with the Department of Trade and Industry is on October 13 to 15, 2023, 8 a.m. to 8 p.m. at Magic Calasiao, Victoria Place, Calasiao, Pangasinan. Sa mga minamahal naming consumers ng Centelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera.
tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Forward in doing what I love the most. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglilingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. This is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, we will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Narito na ang
Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Oras, walang tilay, 16 minutos. Kasumpalaan na alas 6 na kabwasan, ipapanuntala sa programa Orly in the Morning. Maabig, makayagan na kabwasan, dabalan sinansakay na pinablin dumarin na sayang programa. Kantabay tayo the technical side ka Edwin Inong tan si John Christian Lambino. Amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na sarebala subas matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya katuan. Programan pakasulan na aral, aliwan pandural. Pakalan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Aray manunaniran impormasyon, balita, ipapangaro si katayo na M. Lawyer. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ. Agaw na Miyerkules, pitsa 4 ada bulan na Oktubre. Karuman na pituran baloy ada luyag tayo na Pangasinan. At sinuspindi so klase lapulantid sayay bagyon si Jenny.
all levels ay klase suspended ada balay na San Manuel, Pusorobio, San Jacinto, Lugan Balat Yasaray Pre-School to High School at Kinansila at balay mat Nasinggan, Mangaldan tan San Fabian. Aray klase malapod preschool hanggat elementarya at sinuspindimat at balay na manawag. Sa bulletin at typhoon bulletin na inisyo na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o dino PAGASA. So ang ipalapag oras na alas 11 na kaagwan karuman at umpapaway sa sentro na sa mata na Bagyong Gini at estimated at 330 kilometers east na Basco, Batanes tan 340 kilometer east na Itbayat, Batanes. Walay kakasilya dagem ya 155 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 190 km per hour. Lapod satan at sinuspindi so abitlan na klase da pitura ya munisipalidad o balay Daluyag tayon Pangasinan. Tan indeklara met ya holiday ditan ada balay na Impanta. Pero nung kumot kaharaman hanggang pumot sa maksilauran. Medyo tayak ketek lambengat. Watli sa kapreparalararata na tate gagimira. Walay memorandum met ya in inisyo na Governor Ramon Monmon Gico III nilira ada saratay pangisabel panban ada iloob na saray poultry products ajad Luyag tayon Pangasinan. Hata na tati gagimira at protection mat at sayay ibabagan ikamayat na satay swine flu tan bird flu. Executive Order number 0101 Series of 2023, an order extending the temporary total ban on the entry of all ducks, quails, calves, hatching eggs, pigeons, game fowls, ready to lay pullet, tan, sa restriction na movement of other poultry birds and by products, Malapo at probinsya na Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, Capitan, Batangas, Daluyag tayon Pangasinan. Agnayari iraratan niya unloob ja ada Luyag tayon na Pangasinan. Proteksyon itan ada sikatira ya umbalay ja ada Luyag lautla ada satay ibabagan ikakamayat lamet na satay African swine fever. Lugan Balat ya sa Department of Agriculture and Indeklarato
Yasay luyag tayo na Pangasinan at Arawiya o dino Cleardia at Satay Avian Influenza o dino bird flu. Jada Memorandum Circular inisyo ng September 28 ng DE Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Impalapag to Jan apalabas la ya 90 días. Ada samay cleaning and disinfection operation ya ginawa at luyag na Pangasinan tan sa testing activities at pimaway ya negatibo so abitla ya resulta. Sa first and only bird flu ya kaso ada probinsya at amonitorya ditan at syudad na San Carlos ng July 26, 2022. Si Panganiban sa ang ipalapag yasad apan detection na satan niya abitlan disease sa provincial government DE Regional Field Office and Bureau of Animal Industry nang gawa na immediate depopulation, cleaning and disinfection at saray abitlaran apektadon premises. Sa coordinated effort at si Katuya so ani patunda at abitlaya pangkamayat na abitlan sakit at siyudad na San Carlos. Unong sa Bureau of Animal Industry website, sa bird flu outbreak ada bansan Pilipinas, gimapuya ng January 2022. Nalapod saman, 198 ya kaso so recorded nationwide. Nan resulta impatay na saray only ligadad 182,968 tan say pamuol pangikot-kot at samay 1,267,055 iyang manok. Sa Bureau of Animal Industry at ang i-distribute itan na more than 122 million at saray affected firearms as indemnification as of July 29, 2023. Lapod sa atan si Governor Ramon Gico III at ang i-issue lamot na temporary ban at iloob jadluyag tayon Pangasinan na saratay livestock malalapo at saray balbalay taes until further notice. Unong at Bureau of Animal Industry, Siyamiray Regions, 17 probinsya, 45 munisipalidad, tan 117 barangay. So wala nilay active iran kaso ada bansan na Pilipinas as of September 20, 2023. Sa Pangasinan at walaan na African swine fever case at Bali Naswal tan mga tarum. Nakaukulan niya walay continuous effort ya na address tan na contain si ikamayat na ASF for the welfare of the residents so that responses and measures done will not be put to note kuwanan Governor Gico at memorandum ya in paway to niya. Sa executive order by the way, sa executive order at ipapalapag to niya saray fowls and birds from the provinces na Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna,
Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, Capiz, and Batangas, at Agnayari, Iloob, jad borders na Pangasinan. Nabitlan na order in palapagmutni ng Apo Gobernador yung ganggan iray personnel yung mambabantay at animal quarantine checkpoints at saray ng kasigma-sigmat iran entry points at luyag tayon Pangasinan yan ang nangan iraratay documentary requirements at saray traders and transporters antis irarata niya abuluyan niya unloob at luyag tayon Pangasinan. Sa documentary requirements akapila laratay veterinary health certificate, Bureau of Animal Industry, shipping permit, animal welfare registration certificate, certificate of disease-free status, handler's license certificate of registration, transport carrier registration certificate, and certificate of acceptance among others. Ingkwanan Apo Giko at sa tanyaganggan amin niya deliveries malapod probinsya na Ilocosur, Ilocos Norte, La Union, Abratan, Benguet at Undalan at exit na Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway at Ordanita City. Pati saratay manok ya ibubulang yan ang lalapod aroma probinsya. Aga dapat basta-basta iraratan niya paluuban jadluyag na Pangasinan baka sararatan at carrier na abitlan sakit at dakil ni sunadamay jad luyag tayo. Antayo ng imbunag ya agaw na Biyernes, aditan at baloy na binalunan, araya ingkapot sutindaan, anan imbunag ya agaw na Biyernes. Talim tayo ditan, mangaliw tayo kumon na samay longganisa, tawalalanti suwa ginawan na cookfeast, aditan at rock garden, at plaza na baloy na binalunan. Ginawa mo't sukadiwa, awala mo't sukadiwa center ditan. Lima tayo, ya mga lukumun na longganisa, ang kapuli asabian tayo, ya ilala ko di man at kadiwa center. Lima tayo natan at public market. Sarado sa public market. Nan-isprera. Nan-isprera. Untan sugagaw undatan at baloy na binalunan. Halos weekly kwan na sararamay nakakatungtong tayo di man. Tatinupot ng misis. Apay ngay, nga rekap titindaan kwanto. Nag-ispreda manang. Sugabay ito ni baga, man i-ispreda ditan, paro nat kun may na kiniraramay anto kaman niya virus itanya singa dating gagawin dyan syudad ng dating na Mayor Brian Lim, di ba? Wala schedule na sararatay pan-spray ditan ada public market, ikapot sa public market, wala schedule to ditan ad binalunan untan so gagawan da anggad sarayanin kaplusan. Kapiano na siguro ya safe iray sasaliwan ira tan malinis so abitlaya tindaan. Jad syudad na dagupan, ang kapula, kasumpalan tuman na tatay gagimiraya, dati na gagawaan na former Mayor Brian Lim. After that, ang kapula nananang tayo na money spray, aditan at
public market tayo, Pigaratan, Magsaysay, Milis, Malimgas Phase 1 and Malimgas Phase 2 and Galban Market ya ang gaditan ed Macador. Panon to ni iraramay wadtan ed satellite market ed saray kabaranggayan. Tanayari tan posible ya makalusot iraratan. Ta balita tayo lante ditan ada balay na Malasiki wala kwanda so nagagawa ya wala ray ilala kun double digya kaong pati fatining mamura iraratan iluloob da kwanda jad syudad tayon dagupan ibabagada butya so karne kanyan na dapat kumon at wala ra suwa untan iran na kabyangan na saray sanitary inspector ya mambabantay lawas at merkado ang kapumat so aksyon araya so na tutupot kud sararatay lumalako jaad Malimgas ni wala nananang kumot ya malalakoy karne ditan ed Magsaysay akalugan ed Garong araya kasi dimmalan ed sanitary inspector iraratan pinablimiran dumiringal kailangan tayo suuntan la ya tatawagan tayo na inspeksyon at sararaya isubol iraratan pati sa proper handling na sararata ilalako bawal pararate manlako outside the market ya edad tsari karkarsada nanunang tayo itan na Villano Street Galvan Street ditan kula ay Milis Magsaysay Market area wadtan iraratan niya ilulugan talabat lad sararatay Garong o dino Kariton base matla the Meat Inspection Code of the Philippines bawal iraratan pinablimiran dumurigal nakaukulan ite proper handling at sararatan niya bitlaran ilalako ya karne. So, nyara dapat igaganggan na sa provincial governor dapat na-emulate komuniraratan na alig o dino huwaran niya tawagan tayo. Yasi nga gagawaan ni ditan bali na binalunan man didisinfect ira weekly the market. At piano na siguro ya talagan saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknat agpipikal, ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisan kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. DWIZ time. It is now 6:39. That time check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, mayroon akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi mayroon akong hinahabol na trabaho Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko lang kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-take Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Mga Magic Suki! Hanap niyo ba ay produktong mura at dekalidad na pangbenta sa inyong sari-sari stores at budget-friendly groceries? Narito na ang Magic Savers Descuento Bazaar! Magic Savers Descuento Bazaar! Hatid ng Magic Supermarket at ng Department of Trade and Industry para sa mga wholesalers, sari-sari store owners, sulit sa presyo at swak sa negosyo. Naglalakihang deskwento na grocery items, promo bundles na may kasamang freebies, at paraffle na appliances at gift baskets. Tara na at mamili sa Magic Savers Descuento Bazaar. Sa deskwento at presyo, ikaw suki ay panalo! Magic Savers Descuento Bazaar in partnership with the Department of Trade and Industry is on October 13 to 15, 2023, 8 a.m. to 8 p.m. at Magic Calasiao, Victoria Place, Calasiao, Pangasinan. Buy a memorial lot ahead of need through our Splash and Slash discount promo from September 1 to 30, 2023. Enjoy big discounts for installment purchase and even bigger discounts for spot cash purchase. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offer this month. Think about tomorrow. Make your wise move today. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell 18980 and 32531. Ahoy! Kidney Care
Care Time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Na Paul Liniment, ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta-bastang liniment lang. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman ito ay tinatawag na pambansang liniment para sa lahat ng klaseng sakit ng katawan tulad ng body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. Ang Pauliniment ay may kakaibang therapeutic effects para maibsan ang sakit ng katawan. Ang Pauliniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan. Nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan na tatanging mabangong gamot na nakakagaling. Ang Pauliniment ay ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil. May anti-inflammatory, anti-pain effects na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang Pauliniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos or home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pauliniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. 47 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Si Ambi Cantago sa ikwanto masakbayak ya mititindaan kwanto. Asikasom Ambi ha nang mo si tsura na sararatay sa saliwumurang karkarni. Baka tayo antan o araraya, laulad sa araratay, imported meat and other meat products. Ay igaganggan ng Apo Gobernador, ya dapat malit so pambantay at saray exit and entry jarad borders na luyag tayon Pangasinan, tapiano ang gapo, so makaloob ya sakit na saray manok tan saray baboy tan arumnira ya ayayop ya nayarin unloobitan o posibleng unloobitan malapod aroma lugar ya kontaminado o unyaran sakit. Dapat tatati gagimira ya nabantayan na maong pero sa problema balat lega niya mambabantay ka saray dalanan tan luuban wadya la manayad loob imanay. Kailangan jaad merkado na bantayan niya maong mutitan. Base mo't at satay Meat Inspection Code of the Philippines. Nakaukulan, pabiskagan, iray existing rules and regulation governing meat importation, manggawa na comprehensive, clear and transparent, tapyan na ipasiguro so safety and quality na saratay imported meat and meat products at panamaglay na satay inspection and documentation. O di ba may kuangkulante ana pun iraratan ya dokumento antes siya unloob iraratan
ja ednuyag tayon Pangasinan. Dakil iraraman ya requirements ya indala datila satay kapasilong ganggan nan apo Gobernador Ramon Gico III. Anturaratan ya mandato Tatay Gagimira. Araratay Certificate of Inspection or Meat Inspection Certificate. Ya araraya official document issued by the National Inspection Meat Section or kabyangan na local government units at saray amin ya meat establishments akapila lararatay meat inspected at sararatay special date and time ya aya dapat at safe iraratan at Tatay Gagimira. Pati sararamay dressing plan dapat awatan iraratan ya nababantayan. Kailangan na search iraratan ya certificate ya singasama ipapalapag ng provincial Governor Mungiko at Tatay Gagimira. Mungiko datol. Sa main purpose na sa tay meat inspection, tapiano na prevent, na detect so public health hazards ya singasara tay foodborne pathogens or chemical contaminants at abitla ya karni. Ya nakaukulan tayo at Tatay Gagimira. So pangkandak na satay niya pan-inspect at saray karkarni ya aya to na eliminate at Tatay Gagimira araratay adulterated or mislabeled meat products malapod food supplies tapiano na protektahan iray consumer at saray physical, biological and chemical hazards yan nayarin man originate at sararatay food animals sa environment tayo dan to ka maniratan. Dakdakilya ambulat irarayan igaganggan apat iraratay handling food handling at ating Gagimira. Araratay tatawagan tiniran meat hygiene, handling of all meat products are to keep them clean, cold and covered in order to maintain quality and protect against food poisoning and disease. Generally, contamination occurs when the product comes into contact with dirty hands, clothing equipment, or facilities. Nyalamay ibabagak, pinablimiran, dumiringil. Ang gano wala ka at loob na tindaan, wala ka at saratay pwestong, saratay istol mo, no sararata na karkarne at igagato mo labat basta-basta. Diba? Wala ramay karne dita niya ikakarga at sara may container igatong dalaba basta-basta at sara may kulay pispisto da. No andi ipatapo at sara may cartons. Bawal iraraman. Bawal nakaukulan. Wala ka sa may lamisaan mo. Tiles iman. Antis mo ni kargatan. Sabunan mo nin maong. Linisan mo nin maong. Iman so lamisaan mo. Isa mo ikarga. Iman so karne. Ya ilalakom. Importantitan. Yan na protektaan. Iraratan. Ya produkto against food poisoning and disease. Aratay contamination kuan at sayan igaganggan at Tatay Gagimira. Unli sararatan no say produkto at nalapo at sararamay
Manlalako ya, marutak sulimada, marutak sukawusda, marutak irarate equipment and facilities da. How much more? Irarate watanad karkarsada, araratay ambulant vendors. Pinablimiran dumaringil. Dakdakil tan eh. Ula kayo di man magsaysay fish market area. Fish market area tan, di man kulay milis. Wala rin manlalakoy. Karne di man, expose, open itan. Nanang nangyumot. Ang basa-basa may magsaysay. Jadlisab. May kulay milis and going to magsaysay. Ang basa-basa ta akin. Arara may manlalakoy sira. Ang tigawon da. Manasul irana. Danom. Ay na sa pangalaan de danom. Di man ilog. Yan dami timbadaman. Ikindalabat. Paliis dalabat iraramay dutak na ilog. Insan dali ikaw or may timbada. Ikargadad banyira na sa may ilalakodan sira. Tilapia, galunggong, wanto kamalatan. Si katumay panuras da. Ditan, the market. Milis tan magsaysay. Untan suna, obserban nyo. Sang kanang ninyo, untan, awit de timbada, yasuldan ilog. Kasumpalan to, ibong da, banyiran lako da. Insan danatan, orasan iraramay lako da. Yasira, ibong danatan imay danom. Yan ang orasan da. Wamman iman latan sumalala kumot na karnid abay da. Aga kasi nakontaminatan. Di ba? Open, expose. Araraya walang karkarsada, undadalan suluganan, masuwag. Aga kasi nakukontamina arararatan. Watan iraratan niya karni manok, babuye, ilalako at paway. Outside of the market, kabaluyan. No jad market ni at wala niraratan niya sibol, how much more? At paway. Hangga pumat. Hangga po nananang ng tayo mga isusibulot sa haratan. Hangga po nananang ng tayo manliliber. Nananangan niya talaga suuntalan kalinisan, tapiano naminti na, so quality. Tan na protektaan, irarayan, ilalako against at saratay food poisoning tan anto kamalang klasin sakit ta sa ibabagalante nasaya so principle na meat hygiene and other pilat-ilat tay sira tatay gagimira unlesa iraratan niya kontaminasyon no marutak iray lima na lumalako marutak so kawos dararatan, marutak sa equipment da, aray facilities da. Ditan kwanda unlo sa food poisoning tan other disease. Istrikto ya. At ate gagimira. Principles of meat hygiene. Pero nang nangyo. Agtayo anta, no, sararatan kasi. At adulterated or mislabeled meat. Piano na protektaan iray consumers at saratay physical, biological, and chemical hazard yaman originate at sararatan ya food animals sa environment or jad saray totoo. Di ba? No sa African swine fever, sa kaya bilbilang are kabyangan bilbilang na sanitary inspector yan gawa na untan la procedure, kaling. Agmut iraratan basta-basta unluloob at inirkamal ng barangay. Taaman susakit, posible ya umpeket at kawus. No pimmaket at kawus itan, pimmaket at tuutan, at unla at sakya barangay, walara sa untalaran na poultry farms or anto kamalatan, unalis iman so sakit ya African swine fever. At samay, mabilaya baboy, unalis diman itan unkin, transmit, maganggano. Base matla at interview tayo at saray ay
veterinary doctors lautla kinan Dr. Michael Maramba. Tanan saman si Dr. Michael Maramba 24/7 wadtan at tindaan. Neng naararatan niya amin niya karkarne at dimmalan at NMIS National Meat Inspection ditan at sarata slaughtered house. Ditan at mangardan o inerladtan. Aga nayari ya walay makaloob. Malapod araw mabaloy ya napuslitan tayo na saratay double did ira at ati gagimira ya meat products. Amin, pati sararatay tindaan, satellite market, niliber iraratan ya i-inspeksyonan. Natan kasi, are we in the protective custody ng Dr. Custodio bilang veterinary doktor tayo dyan syudad na Dagupan? Nanutupot tilang bungat. Tani, nututumbukan tayo ay ibabaga na principle na meat hygiene. Aga nayari ya expose, iraratay ilalakura ya meat products. Ni, wadtan iraad, karkarsada, ambulant vendors, akalamisaan ira, ditalara man tutugtug, ditalara man lalako, expose, undadalan sululuganan, maasawag, are totoo undadalan mo ditan. Agtayo antan, antisakit mo na tuya na yarin umbasil, at sararatan niya lako, ditan ira eda magmilis magsaysay meat market, walad tan so akagarong niya manlalako na saramay, maliwang karni baka, karni baboy. Araya kasi dimmalan, at untalaran inspeksyon iraratan, at piano na protektaan iray consumers from the physical, biological, and chemical hazards. Yaman originate mo at sari kakanon na sararatan niya ay ayop. Laut-laut sararatay butya. Nakultay butya. Tatay gagimira. Dos minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan at anya balita, ipapangaro si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ. Okay, amay-amay laray viewers, amay-amay laray texters, naani ni balot iraratay lugay-lugay, naani ni iraratay araratay greetings, tapiano maka pangiturtini na saray, manunaan niran impormasyon na balita yan na pagtayon na pinabangan, na pinawiran, pakaasulan na aral, aliwan panderal. Diyan anom niran impormasyon na balita at saya na programa tayo. Talaranan nyo mata no, walay malaglaom yung oras. May privilege speech na Councilor Red RP Mejia ditan at sangguni ang panglunsod ginawan session na karuman. Diba impablater daya si katukunot simbagap at mayor's office ang agaw na Lunes siya manahamon. Ay, nako. Amay-amay kayon wata na konsihal. No talaga na namon, agyola dinampil. Agay kilang ula. Mahilig kayo manggawa drama. Di balit na malikot kila. Malikot kila, taniluso yung budget. Kaskasyan iray purdoy.
Walay tawag ng Senator Lapid Sara Ratay Purdoy ya job seeker. Sa pambayar na bilay, binilay lalamat ada Kongreso death penalty at saray kason illegal drugs. Aha. Sige pa si Ren no aya at napatunda to. Illegal drugs sa Tatay Gagimira. Di ba? Nang saman panahon ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinairing squad si Limsing ibabagad number 1 lumalako na sa droga jad bansan Pilipinas. Natan ay alalamat so binilay ditan at Kongreso pawilan itan sudusan patay laban at sararatay karumal-dumal ya krimen. Natambalat ay anak to ya si Congressman Robert H. Barbers at ipapasalamat bibilayon lalamat itan sudusan patay laban at saray sangkot at illegal ya droga. Kasi pakanangnang ng Congressman Barbers at si Katuya so epektibo kunuya pulaing tapyan na paerla irarayay drug operations jad bansan Pilipinas. Kanyan bibilayon lalamot itan. Inatilatan so abit landit penalty. Inatila. Bibilayon dalalamot itan so death penalty. Sigurado man risurik raya kumun. Ayan atan ya dosan na patay parad sa drug cases. Kasumpalan niya pimaway lalamot ya aktibo illegal drug operations lapulantid iluloob nasaratay bilyon ya kantidad na shabu walay naral ditan Subic Sambales nan imbunaglabat iya simba walamot iraramay arum iran nanaalatad Cavite nanaalad arum ya probinsya puro illegal drugs iluloob da bansa tayon Pilipinas pangkalawang mo niingan no paano ton makadalan ditan Bureau of Custom sa ikwanan Barbers aya kunoy death penalty at magmaliw deterrent itan. Si Barbers at Chairman Committee on Drugs ipapalapag to ayalantin na malit kunon pan-aralan so pambilay na satay death penalty o dusa patoy ja bansan Pilipinas. Noong year 2006 in Kilatan pinati dalatan abit lang dusa pinati dalatay death penalty ng taon 2006 at silong na administrasyon ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo tasay kwanda aliwa kunon epektibo solusyon at drug trade batay mutla at panaaral na saray grupo Harm Reduction International agtayumot antano wala ramot iraratay koneksyon na sararayay big time drug syndicate at unyaran grupo at ating Gagimira di pa agtayo antararatan nanti koneksyon damot. Wala rarata unta niya naluluuban mo tiren. Tayo mo't latay sindikato ay balag ya kwartatan agkutatan tusen so kredibilidad tan integridad na sararatay watan irang grupo. Balat agtayo i-discount so posibilidad yan nayarin naluluuban mo't iraraya na saray sindikato. Nan panahon na dating Presidente Duterte di man abilay tay death penalty
Ya ata na death penalty, agla idadalan at saray kaso, ya patawang ka na kason, dusan patoy, andi. Papatayin dala, iraratay tulak. Papatayin da, iraratay involved with illegal drugs, di ba? Manuusar ka man, malalako ka man, protektor ka man, patiyin ka. Ganggantan, ng Apo Presidente Duterte. Ang tinagmaliwan to, masulok ya 6,000. Aman, recorded labat man ha, recorded iman, so 6,000. Aramay agni aruma ni record araman ni abalang Di man, so talagan walay death penalty at sama na panahon. Kontra ed illegal ya druga, ang gamanuntan, aman niya death penalty at ati gagimira, agatan dimmalan edlay. No agayengan extra judicial killings o dino summary execution. O di pa dimmenmet, abayag, 6 taon halos. Ya dimmenmet, iraratay illegal drugs. Pero natan, back with vengeance. So abit lang droga, sindikato, nasaray, droga, tati gagimira. Yan ululo biraratan, ada bansa tayon Pilipinas, bultuan, tuni-tunilada, iya say makapasinagam, say involved, aray kabyangan ni na law enforcers, particularly Philippine National Police. Diba? Pigarang bilyon iman. So na-involve at satay kaso ng Sergeant Mayo at satay sakay tuniladan Shabu. Ya pati pigaran ataragay ya opisyal na pulis. So involvement at satan at atay gagimira. Ninyo tanay, natan, wala lamot sunaral, ya uliligal at sakay bilyon, o masulok, ya kinitan, kantidad, mabubut latan at Region 3, Pampanga, Angeles, Olongapo, ditan, so Karakalya, Pangilulusutan, Bagsakan, tan, ditan met at Cavite. Wala mo't may naral ditan at San Fernando, La Union. Wala mo't sunaral dyan luyag tayon Pangasinan, ditan at Pusurubyo. Ni kurit ni man sunaral ditan at Impanta, Barangay Bayambang, Impanta, Pangasinan. Pero, ibabagabalat na sa Philippine Drug Enforcement Agency, yawalala kuno, so unaabot at 27,748 ya barangays at bansan Pilipinas, so drug free, malinis na at saratay illegal ya droga. Nujad dagupan, Talura, Suantak ya barangay. Barangay 4, Barangay Mamalingling, tan Barangay Tubeng. So far, atan so, ni-deklara ya drug-free barangay dyan syudad tayong dagupan. Abay aglaman na panahon, nagtayo anta. Nagtila nalilikas, baka wadtanla, lalamot iraratan niya abitlaran aktibidades. Ang gapo di manod barangay, pero walad paway. May taga-barangay, mga alad paway, ang gagamit at paway. O di wala ninsensya, di ba? Pero may activities na lakuan na droga at barangay, ang gapula. Drug-free. Agtayo bayot ni baga, no araramay residentes at barangay, at jarad paway, manggagaway transaksyon. Although, barakepitan, ya indikasyon.
Marakep itanya indikasyon ya umpapawaya talagan malet su kampanya na gobyerno laban at sayay illegal ya droga. 27,748 ya barangays so drug free. Pero unlulog tuni-tuniladan shabu at bansa tayon Pilipinas. Pay manggamit at sa tanay. Pangilakwan datanay. Pinablimiran dumuringal. Atan so tapot tayo. Ta ibabaga na sa PDEA at atan niya 7,785 ya barangay so wala ni presensya na satay illegal ya droga. Dakol niya. 7,785 ya barangay wala ni so illegal ya droga. Nakaukulan kwanda sa koordinasyon pantutulungan na barangay officials tapyan tuluyan la yan nalinis na ekal iraratay isusubol ya droga at saray nasasakupan nyuran kabarangayan. Abayaglaya. Long time ago in Bethlehem at atay gagimiratay pinan-organize na badak, kadak, padak. Anthony. So arum irayakin. Nadak. National Anti-Drug Abuse Council. Provincial Anti-Drug Abuse Council. City Anti-Drug Abuse Council. Municipal Anti-Drug Abuse Council. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Watan iraratan. Pero si droga agmat ni nakal. Ararayay illegal ya droga ibabaga na PDEA. Jad kapresan niya datos. Una abot la at 23.62 billion so kantidad na saray illegal ya droga ya akong piskala na PDEA malapod sa may Hulyo 1, 2022 ya hanggang Agosto 31, 2023 sa itepet kulang turaratan ay kulang dararatan ya kumpiska iran illegal drugs ay kaibalatan imay syabo ya sakay tunilada ya na involved iraramay pigaran kabyangan na general tan ataragay opisyal na Philippine National Police. Kulaan damat iraramay cocaine, di ba? Dumamay shabu. Samay shabu at unliligada 3,173,57 kilos and 25.78 kilo na samay cocaine. Only ligada tatay gagimot ya 43,940 kilos na samay ecstasy. Tan 2,739.93 kilos na marijuana. Araraya at nalapukuno atan only ligada 44,000 ya ginawan anti-drug operations na PDEA. Imabot la at 4,174. So naralmat iran kabyangan na high value individual tan 6,269 ya personalidad ya sangkot at abitlan droga. Mabilay ni iraratan. Ano panaon ng Duterte, araratan niya naral ya uliligada 4,000 masulok. More or less 5,000 at saraya ya panaon. No panaon ng Duterte raratan at atay gagimira wala larad 6 feet below the ground. Only in the morning. Sa itupet natan at satan niya karakal na ibabagan akong piskaya illegal drugs do pigaran kilutan.
Ya unaabot lata ito gagimira ada 23.62 billion ya kantidad. Ay balag billion. Letter B, aliwan letter M. Billion. Na karturaratan balatoy. Ya shabuoy. Cocaine, tan marijuana ay. Pinuulan dalatan, wala nid budigatan, wala nid kustodidatan, o dino, tutulok nitan. 20 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan, ipapangarod sa sikatayo na Paul Linneman. Ang Paul Linneman ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta-bastang liniment lang. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich para sa lahat ng klasing sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps and sprain. Ang Pauliniment ay may kakaibang therapeutic effects para maibsan ang sakit ng katawan. Ang Pauliniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan. Nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan. Natatanging mabangong gamot na nakakagaling. Ang Pauliniment ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano nga ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-penifex na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman ang Pauliniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos o home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito na tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pauliniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Bimerenda Iscabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang aking suga ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. So napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jack Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi na dagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Pau de Arco capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Pau de Arco capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisen kayo nga agduma ti Pau de Arco capsule, tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing, at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island, at Children's
Gilligan's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island, at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Mga Magic Suki! Hanap niyo ba ay produktong mura at dekalidad na pangbenta sa inyong sari-sari stores at budget-friendly groceries? Narito na ang Magic Savers Descuento Bazaar! Magic Savers Descuento Bazaar! Hatid ng Magic Supermarket at ng Department of Trade and Industry para sa mga wholesalers, sari-sari store owners, sulit sa presyo at swak sa negosyo. Naglalakihang deskwento na grocery items, promo bundles na may kasamang freebies, at paraffle na appliances at gift baskets. Tara na at mamili sa Magic Savers Descuento Bazaar. Sa deskwento at presyo, ikaw suki ay panalo! Magic Savers Descuento Bazaar in partnership with the Department of Trade and Industry is on October 13 to 15, 2023, 8 a.m. to 8 p.m. at Magic Calasiao, Victoria Place, Calasiao, Pangasinan. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko sa inyo. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa sa 4 at Palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. A place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love. We will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Only in the morning. 29 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Wala laray viewers tayo. At least na umpapawil lara may viewers tayo at ati gagimira. Taabalang may 21,000 followers na sayan na programa, ng sayan istasyon. Nakdakal, so manchachat at sikatayo, mantutupot, pati Sara may anak ko abroad. Tuputin da, kinangga po kilad Facebook. Walay man re-react, aray kaka, amigo tayo. Akin, ahak may Facebook mo, may yung papawaya board. Malapod September 15 niya, hanggang October, ano ba yun? Anong kwan ba yun? Nangyari. Mula sa October 28 o September 28. Kailan ba nahak? 15 ng August. August 15. Ibagaran ahak.
Gagamit yung ni balot. Wala access da. Nababantay ang kurara may programa da. Si Camila ba, sunahak. Nata na mayamay yung papaway, board. Ay, kikin. Kanyan ibagara, ahak. Pero, andi, sana na rin sa mga alasama manggagamit. Nata nang gawa kami na sarilin account, DWIC Dagupan. Dita nyo kami bantayan, live streaming. Nare-recover mi mutla, raray pigaran listeners mi abroad. Wala laray nanunang na mi mambabantay. Pero mairap, pigay taon mi man niya inalagaan man niya Facebook account mi, kakala kami pigaran nakin. Libo-libo, following or followers for that matter. Talaga, oh. Facebook account mi. Iba ang nagtanim, iba ang kumakain. Libo-libo. Talaga untan. Natan, medyo makaka-recover timutla. Dakalaray umpapawil iran na viewers, tan texters tayo. Pero unang tiniraya ay texters. Ay si 9807292 sa ikwanto, good morning idol. Dapat ibalik ang death penalty. Yan lang ang solution dyan para matakot sila. Huwag kayong maniwala dyan sa PDEA report na drug-free. Baka may tao, mga drug lord sila dyan sa loob ng PDEA. At alam na mga transaksyon at nakakalasot kasi tinitimbre nila ang mga drug lord. Alam ko na ang kalakalan dyan, lahat ng opisyalis dyan sa ahensya ng gobyerno, may lagay kaya ang droga ang nagpapandar sa isang gobyerno. Kasama ka ba dyan? Bakit alam mo? Empleyado ka ba dyan? And, kanto mo dyan, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach other also. 2 Timothy chapter 2, verse 2, Shalom, God bless you more. Dollars. Ogo, dakil amoy dollar to ya. Full of blessings ka na dollars. Pamambalot manayay ng kinay, nan text. 973-8571. 0928-973-8571. Si Edgar at si Risa always daw nakikinig. And si 0938-811-9355. Idol, asmi lang po, ano po update doon sa wheelchair na request po namin. From Johnny Van B. Kalimlim ng Pantal. May kausap ako eh. Sabi niya, may kausap ako dyan. Pinorward nga namin yung medical abstract sa picture ni Joe Kalimlim. Sabi nung kausap ko, papadeliver ko na dyan sa station. Wala pa naman. Hintayin natin. Wala pa naman. Baka maipa-deliver. 2 kayo. 5 kayo actually na humihingi dito eh. Pero ilang beses nang sinabi sa akin nun eh. Papadeliver ko dyan. Yung minsan na sinabi niya, papuntahin mo dito sa bahay. Wala din. Ewan ko lang ha. Baka makapag-isip-isip ng matino. Ibibigay niya, baka busy lang. Pa-deliver ko dyan, yung minsan tinatrabaho po natin yun sa anak ni Mang Joe. Kapigan, manjajagi nga labat na simpan, nanunung kun mga almusal di man, putok na babaliwan ditan, sintro, nadadalan-dalan ko. Kapigan, manjajagi. Natan, akabatan ko, naatake la. 0991-444-4407. Good morning din sa'yo. Si Maring Lynn Coronel, maabig kabwasan mo at sika. Always watching and listening. Si Madam Jinky Jane Alagadan, Paul Alagadan, tan si Lovely Mercurio. Si Tina o Tini ang Gapula, inyibong tulaman so
Nan kargaan to'y sira, ya, ambal bala nga, malalansi, inibong tulag karsada. Umalabat la. No namagaman, maampap. Sira, ya, di ba? Mas, ang ubtuman. Classmate, Sally Gonzales Improgo. Ray Martin Espinosa. Sally Gonzales Improgo. Si Sherwin Dona. May ibig sabihin si Ka Edwin. Magsasalita ka ba? Ayun. Hindi mo na inayos kanina. Nadudoble-doble. Si Sherwin Dona. Ay, nako, win-win. Nanggal mo lamang imbaga ng judge. Nanggal mo lamang imbaga ng judge at sika. Mangkalakal-kalakari. Last chance mulatan na ani sana nilalamot ya kaso mampuyok kala na sararamay ang buto-buto yarihas mamapasok lay judge. Good morning, pilugayang kupay Romy Paras tan si Elizabeth Paras, si mother tan si papa tan si mama kwanan M. Yasir Di Dato Yasir. Amistad Perla Fernando Hinilaso, Kapitan Raul Saison, Brother Domingo Zabala Jr., si classmate Leonora Cobrador. Pa-shout out daw kay Aaron Cobrador. Doon pala na destino sa Dasul. O pakisabi rin, Leonor, pakisabi rin kay Aaron. Pag uuwi siya, diyan sa Dasul, maraming malalaking isda dyan eh. Yung malalaking tuna. Kung walang tuna, yung pagi sa kapating. Oy, nembagag sapaging ka. Apo Manda Abratike. Kumusta ka na po? Long time no see. Si Hoben Flores Anggapoy Bagyo Jad Davao. Maong ditanad Pangasinan tawalay bagyo kanto si kamot Hoben. Kaskasyan kami ladya. Yan na pagpagpag. Hanggat si kayo ditan mo at Davao, di ba? Nayuyugyug kayo. Nayuyugyug kayo ditan at Davao. Richmond na California. Ditan at California. Si Richmond always watching and listening. Si Marlon Rosal. Si Car Anthony. Ditan at Kasibong San Jacinto. Si Edwin Sirardi. Ditan at Apari, Cagayaw. Si JC Tulyao. Kumusta'y koleksyon mo? Si Jeric Obedo, ditan at Karael, kumustan to ka ng Kaloy de Vera. Yag to ba yaman number 1 si Kapitana Bibot de la Cruz. Proteksyonan to kuno si former barangay captain Aning Flores. Aning nangyari, Kaloy? Arnold Shapno tayo, Senior. Kumusta mo manaya Edward Acasio? Dwara-dwara akay to yung mga kampanya. Palang rin kalatan. Si kamot Edward nang mamutlatay kay papase mo. Anong tunon dalangkad pila-pilang ka po yung mga akay sika. Di na kuripaspas kadtan. Ditan ada Karael, watan mo si Charito Rilos. Si Marites Soriano, binabati niya si Great Gonzing dyan sa Germany. Si amigo Gary Loverboy Dalisay. Si Smith Chongson. Si Sir Napoleon ko, Napoleon mo, Napoleon nating lahat. Si Jima Sibayan Busto. Mila Shapno Gomez, si Irene De Vera Escosio, Madam Merla Gotanggugan, Ditan at Maasin Mangaldan, pa-shout out sa kaya avid listener si Manong Arman Bautista at Barangay Salisay. Office mate na anak dan wala at PhilHealth. Okay, kumusta lara may kandidato ditan ad Barangay Maasinoy. Yasay qualification da kuhanan na paring binat
manag alagay manok, managkumpuni manok, managkumpuni pukok, intan buwanges kwan. Ay nako, ararawi kayo ditan ada aratay wadtan ada bali na kalasyaw, ambulat. So qualification dararatan singa si Lady Episcopia Gonzales, Bachelor of Science in Chemistry, ditan ada Mapua, diba? Ambulat. Singa si Angelo Troy Conte, so talagang ambulat. So qualification to ya. Yung mga kandidaton na barangay kapitan ditan ada Malabago. Incumbent barangay SK Chairman at Sarayang Kaplusan da barangay Malabago. Antayo, so educational attainment to ya. Graduated Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, cum laude, nitan at University of Pangasinan. Graduated Master Degree in Business Administration, cum laude, professor na college at PINMA, part-time professor na Graduate School Studies na University of Pangasinan. Aditanad Barangay Maasin. Doji Cadinas Piumantes, happy morning. Na-resolve din kahapon ng PLDT yung kapalpakan sa serbisyo nila regarding internet connection. Ay talagang ganyan. PLDT, puro lit ang dating ng tawag. Yun ang PLDT ha. Puro lit ang dating ng tawag. Palagi lang dial tone. Bads Vidal, Agido Ballesteros, from poblasyon na Bugalyon, Ago Mutkuno, Agosto Ballesteros, Ago yamandur nga lusayang programa tayo. Lap Lawrence Kayabyam na hira tansare kabyangan na Voltes 7, si Ariel Mamaradlo, ilulugay ito yung Mamaradlo family ditan at bunuan. Pagaling ka na raw ate niya. Si Freeman Edades, si Melba Flores Serna, si Jenny Cruz, si Maria Teresa Villanueva Ragudo. Happy 18th birthday raw si Kagawad Guring Manaya kuno may shalom. Nako, ikargam sungaram mo. Kagawad Guring yambaw, tapiano na bilata kamot. May shalom atak ad sika. Ad sararatan niya borse siya itro mo. Gina Soriano ditan ad Kalasyaw. Ima Alipio ad Basing Bimalay. Si former barangay kapitan Jonathan Rillera. Si Remedios sa Mendoza ditan ada Salisay, Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si Master Sarlo Gonzales. Okay. Ito lang ko ititiks mo. Master Sarlo, nako, man-inspection ka na. Naringalin Madam Jate ibabagamay. Gunot to ka. Pabati raw ng happy birthday kay Haniper Canoy sa Poblacion Weste. Attorney Raymark Rabanso, good morning. Aray Pantal Elementary High School Batch 1972, University of Pangasinan High School Batch 1977, and University of Pangasinan High School Batch 1976. Wadtan ilaramay Apatiran Maria, si Sophia Mamaril Machas, Dina Zabala, Tita Cora Kisada, tan si Merly Nicolas. Lugayang kupay Kagawad Soy na belated happy birthday. Likewise at kinan Mandy Solar kwanan Noel Mejia.
si Tak mo Maminta, ditan, former Vice Mayor, itak mo Maminta ditan, Bimaloy, nababasak imay, naani pati ibasak lalaman, say nagagawat baloy na Bimaloy. Mandarangal si Fernando Vidal, programa yo jad, Sitio Bunuan na Katakdang. Okay, thank you very much. Laut-lat saramay dumurengal tayo ditan, Sitio Kalamyong. Ilugay ko pa ay Judge Marlon Meneses, kaparak yung mahilig luluganan ko anon Sarlo Gonzales, si amigon Grayson de Benicia sa ibabagato. Social media services labatla, so nagagaw-gawa kwanto, duga ka dati tarpaulin service, natan social media service la. Ay nako, mas lack the service to the people. Masanto siya kabwasan na Merkules, are kabaluyan kuntan ada manawag poblasyon, ilulugay ta kayo, kuanan former board member and Vice Mayor Ramon Bautista and Councilor Ramon Bautista Jr. Casper Bautista, mamang kasi unlalaban at maasin yamanag kumpuni pukok, taga maasin akmet, agku ibutos man ko anong Casper Bautista. Ay nako, tabo mo, si paring bin Gutanggugan. Pabati kay Altina Mejia, happy birthday kuanan Madam Christy Cantago. Okay, si Mel Solweta. Piyado yan, dito sa City Hall. Mangilulugay mo labat na good morning. Baka naani sana nailalamot. So, antayo, empleyado kayo da City Hall, ngangali takila yung bitlaan. Nuwatan niya man na lulugay kayo at aliwala. Naani at kin, dusa-dusaan da kayo ditan. I-relieve da kayo sara tay trabaho yung ibantak na kayo sara may pampairap-iran trabaho. Si Kabsat, Hermano Joey Pama, kumusta ka la? Paspasin siya makla hermano, taagak akapi lamay kindininang pilising ang mamula kasi pinakabatan. Oy, Purgato, kumusta ka na Purgato? Nasaan ka na ngayon? Long time no see, ilang taon tayong di nagkita. Kumusta ka na? Si Pros Arinos, Ritan, okay. Pros Arinos, tama na yon. Watang kayod sa kaya karwas. Inerta na pasen balo tayo. Inertay pasen na wala karwas. Magano, amay-amay la dya. Kumusta la Architect Muran? Si Architect Muran, kasabi-sabi amon nalapo Cebu. Immatindi ka amod sa Philippine Councilors League. Antinantungtungan nyo ditan, Architect Muran, number 4 Councilor ditan, balay na Bugalyon. Kay kwanto, tama po kayo na ibalik ang death penalty para katakutan din ng mga matataas na police official kasi sila din ang pasimuno ng drugs. Yun sana may mabitay sa kanila. Pa-shout out kay Engineer Inong. Oh, kilala mo ito? Si Architect Muran? O sino kaya yung Engineer Inong na tinutukoy niya? Dito sa Lucaw, Milyura, halos wala nang madaanan side by side. Puro ng tricycle, puro tri-bike. Sana maaksyonan naman ni Kapitan Lino. Salamat. Kayo naman. Relax na yan si Kapitan Lino. Pa-relax. Hindi na niya pinapansin yung mga problema nyo dyan sa Lucaw. Hindi ba? EBC President na, Councilor na yan ay.
O malakas kay Mayor ni nasa inyo na yan. Si kilay makauliditan. Untatakan na eh. No, talagang gabay yun eh. No, gabay yung naksyonan iraratay yawatan na problema. Abayagladtan. Naupot la, kaparak lang naupot. Subuk to dita, no panagsirbitod si kayo. Problema to kila amin lagagin. Kanya naupot lay buktong kaparak. Good morning, masanto siya kapuasan si kayo, Idol Orly, gabay ko palabat kumunya, dan nalugay, ira ng Kaloy Dibira, Hugo Dibira, Albert Estrada, Blaise Martinez, Bibot de la Cruz, Bunlog Astadan, Rocky Kides, Bert Villanueva, and especially si Manuel Aning Flores, sa Manlulugay, si Manuel Wingsky Dibira. Okay? Amay-amay kayong dibirang kandidato manaya ditan. Di man guguyurang kila. Aliwalan dibira. Diguyur. Di ba? Pero sa ikwanan, Kaloy Dibira. Agnayari, yaman number 1. Kwanto, si Kapitan Bibo de la Cruz. Proteksyon kulatan. Kwantod kinan, aning Flores. Aning nangyari? Si Abi de la Cruz, palugay ang Batch 89 Dagupan City National High School. Naglugay si Batch Abraham Abi de la Cruz. Talaga, 89 kamat siya rin Abi Si Kagawad Mike Labsan, ditan anunang sa ikwanto ang gapoy dapat nalabsanan barangay anunang si paring Reby Villegas. Rodolfo Fernandez, agaylay karakal lamot na saya ilulugay mo. Christy Cantago, Abraham Cantago, Doktora Mela de Vera Carreño, Araceli Palsimon Elvira Manawis, Atencio Ryan Tilio, All-Staff na St. John Cathedral, Paris, Batch 78, Mrs. Virgie Almazan, Dado Torrio, and Rico Mejia, Juanon Rodolfo Santo Fernandez. Wala antilay limaran na minutos. Nabas ko lang iparengal iman so privilege speech na Councilor Red RP Mejia ditan sangguni ang panglungsod. Anong nangyari kay Joey Oksan? Condolence kay Joey Oksan, sabi ni Chris Bombay Pandila. Bakit? Anong nangyari kay Joey Oksan? Kaya may driver na Dr. Asyok Basandani. Chris, ano bang nangyari kay Joey Oksan? Bigla itong balita mo, nakakabigla. Si Lorna Bato, pabati raw si asawa to Alfonso Bisadre, Tansare Mandarangal at Bakayaw Sur. Kapitbahay da si Nana Marieta de Siles, Tansay pamilya da Makmaksel, kwanto sa radyo ng Nana Marieta. Salamat si Jelmy Perer, panawagan po ulit sa Pamana Water. Hanggang ngayon hindi pa nila binabalik yung iniwan nilang hukay dyan sa may Milyora. Isang buwan na napirwisyo sa motorista at residente, sabi ni Jilmy Perer. Reklamo rin ng mga residentista at tungilang kunuray tricycle. Ang gapoy aksyon kwanda ng Kapitan Lino. Panawagan Kapitan Lino, panawagan, aksyonan nyo pa. Iratay problema na saray konstituensyo ditan at barangay Lokaw. Lautla ditan at area na Milyora, tansay kabyangan mo na pamana. Ipamana dalad kinang Kapitan Lino sa problema na pamana. Ilulugay tumat, iray kapatid tal na pamangkin ng Marites Sabala Silang, ditan at Canada. Ay lulugay turaray kakaanakan to, ditan at Karael. Si Jun Castro, Erlinda Espanyol, sa ikwanto, Sir Orly, kumun nabitay la amay leader na kulto.
Linya leader, kaskasyan, ira may ugugaw yan na abuso. Nako. Hanggang pulay malaham yung oras tayo ha. O nahabol si Jericho Santa Maria. Ya sa ikwanto kaiba tulanang ya manliliber kuno si kulang nakudang number 1 na kagawad Eduardo Erpe. Kulang nakudang ng Kapitan Lacomunyaw. Ano itong William Ocean RIP? Sino ba yan? Si William Ocean na rest in peace. Si William Ocean. Sino ba yan? Si Chris Bombay Pandila. Mali itong mali naman kasi itong text mo Sabi mo, condolence kay Joey Ocsan. Namatay brother. Ano ba? Namatay ang brother niya? O ina-address mo akong brother tapos sasabihin mong namatay siya? Ay, kaduga-ruga lang ibabaga ng Lawrence at mainumaya katungtong mahirap pa katalusan. Anto agawag kayo ng Joey Ocsan? Inatay si brother to, inatay si Joey Ocsan. Ay nako, mahirap ya katalusan na talaga ay Chris Bombay Pandila. Impanaos mo dyan, sana mabilay si Joey Ocsan, nantak imbagan, tutuluntak, inyanaos mo yan natay kanto. Ay nako. Kandidato panimot siya, barangay poblasyon, Sampabian, Chris Bombay Pandila. Sikwanan Lawrence, mainumaya katungtong, mahirap pa katalusan. Kasi nga natan, text mo mahirap takan natalusan. Nanti ibabaga, masaya. RIP, Joey Ocsan. Anti gabi mo ni bagay, rest in peace, Joey Ocsan. Tapos sabi mo nito, namatay brother. Anong namatay? Si brother niya o si Joey Ocsan? Kaya yun palinaw mo ka rin, Chris Bombay Pandila. Okay, kantabay ko at technical side. Si John Christian Lambino, lahing, sige na, kasi yung mata niya parang inaantok yung mata niya, lahing antukin. Si Edwin Inong, lahing pikutin, our chief technician. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Hilak milang ula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringel. Salamat at lawas pambabantayo tan panderengelyo at sayan programa Early in the Morning. Naglilingkod ng tama, nagbabalita ng tama. Diyos tiyag ginapo! Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.